লামসাগজতনন 7 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2025 ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ এবা টিবিএসই কাইসা নোটিশ রেখা ওর সাকা যে ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত 2025 সালের মাধ্যমিক উচ্চতর মাধ্যমিক মাদ্রাসা আলিম মাদ্রাসা ফজিল আর্টস এবং মাদ্রাসা ফজিল থিওলজি পরীক্ষার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড এবং অ্যাটেন্ডেন্স কাম রোল সিট আগামী 10 ফেব্রুয়ারি 2025 তারিখ সকাল 11টা থেকে বিকাল 4টা পর্যন্ত মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অফিস থেকে দেওয়া হবে। তাকলাই যারা 12 ফাইনাল এবা মাধ্যমিক রিনায় বরংনি অ্যাডমিট কার্ড তালাং ফাইনানি বাগৈ স্কুল রংনা সাহরখা 10 তারিখ ফেব্রুয়ারি ব তালাং ফাইদি हिनै ओंका 10 तारिख फेब्रुवारी ब स्कुलनि जे सामुं एडमिट कार्ड दङ तैखाय दंनाय बरक थाङै नायमानि उला जानजानि स्कुलाव बुफ्रु रिजांनो आबो स्कुलनि हेडमास्टार स्कुलनि हेड इनचार्ज एबा जे एडमिट तुबि फायनाय बरकनो डिसाइड खायनाय दै स्कुलाव रिजांनाय खा खायो जतनो बुजिबाय खना फेब्रुवारी 10 तारिखनि उलनो जत कैंडिडेट्स रनो इनफॉर्म खालाय रिजांगाना बाक्सानो तो इनफॉर्म खायसिरि खना इनफॉर्म खायजायैबो कोनो वाना करे डायरेक्ट जानजानि स्कुलाव थांगै नरंनावनि एडमिट न कलेक्ट खायै नायमानो जत कैंडिडेट्स रनो बेस्ट ऑफ लक हमके एग्जाम रेडी प्रिपेयर खायदि हामबाय।